unum na papa efiri bosume nan ekosi nsia so ewadru anom sesi akwara na fam nipa wie de be ma akwara na nya hoden de mbom nya de be nya hoden den ewo yefunu mu afiri de bosume nsia nso wotwe nkro no mu no ni ama de be ma akwara na kenya na ho enti no wo fa ha obehu se wadane wo fa ha obehu se wadane enti wo kenya na ho na oto ba ne nka opani ne ma wo da ho wo de ne nsa ka wo se onna yie Ebusia bidi edepa Kwasi mo bibia akwaba o subscribe abesro bobodi asa subscribe o be shama onua na onua so enya bia hwe and the first time ahanom ya ka sunsun masem mentino bwa be kan ehu de enfode no nya abotre binim se ye nwie na waye enhira na wosua ade bi e de aka de na wonimu ho abobra de bia no aya na meka se menka se jaiga na ugidi no eto honom. But at this moment, no sense. Ka wo de betu etie asema ye kan na nka wo de atoto ho ana wo hu se eyasi we mu no bakufo nim ye na ye sua de enti me ma meka san wa me be ko ma so na le obi ano me de asomo ma papa ma wa kwa ba ye eja na wo ye oba de adumo ye da oba de na se we de ka say ma we ismami nu na nka ode echia etifo ene yen cameras no medase me nchi edikan ekoma ye maame acherebru wa one day TV maame ba kope ai osane ho anka one day TV amba me nchi edikan koma no nti mo subscribe to your channels ni nyina no mo nkɔ ne channel na mo subscribe ma yen acherebru wa TV medana sepa de to sumienu medema misa mesisa tu ahene ene se ye video si a mo hwe ya cameras ni nyina ya brand new nia nkrofobia yadofobia ya maye no ye ka se ye ka enwie ebisi me ye mo mudin sika mu dru ebi de akoma pa yesise bi a nechi efi kofodio suhum ne ma me fi suhum me mo din esan baby ya ofinti nya me sure ene sikapa akusika nyawe sure ye chie mu nyina ono omudi sika ba ye nuanu mema ne ma omo omudi akoma pa eni omo a omo ahye yebo nyame sure mu nyina ye chia ye cherished subscribers mo omudi akoma pa dem pa bota ye chi se nyame ma adofo omra no ampa adofo aba bebre nti afi na mo behu spiritual teachings ni mu directions e wo mu nyina no mo behu na kese yen rest because answer no bibe yi ni bottom sika e dey to camera e dey ama no e very expensive nti ye ma omobro enye kwanti mesre se mokom nkoto adwa ni mu na mo bom paya ma me ya mo nkai adofo no nso ma me ye ka se ye bobodin a ebi bedwa pa ebi se ye me mo omudin munim ho me ma me bi wo se ye ka cherished subscriber onim se yo no ama me mechiaw osoro nyame hira mu nyina medam ase afi mechia me kun abusiafo ene me papa owo me kofi bawa mechia no ana mechia bro no a me woso yaskesu ko foridu yesu hyen yaskesu aha na me ye adwuma mechia omo a mechia ekronim mpenimfo odi kro mechia mo ana mechia assembly man omo ka me ho ema adwumadie bambo buwa wa ose omo hwe se etutwa sembia mba maso ye ha no echie mu nyina medam ase we de ma echie mu na medibi so pen so ye chia omo boa yen wo yen camera no na ye be ka say nyame o hira mo sure ebi mu say man bo mu din but me say me ka say nyame hira me munim say mo de of course mo ntino nyame hira mo Mr. Etuahene, the Godfather, the man Buso. Sure. Nyame hira onye okese bibi bia wo bia no mesre nyame bambo ema wo ma we dey make sanwa ye wie ye be ko ye nkomo no so sure and then I da but the person ye okay because of ye tie for na almost many da omo so okay madam Fubi
onyam a okọ awo so me mete so okọ awo so ntine na hwe ni mu kwan se obawo asumdwe mu no aba da mete ne se wato akola no so a omo ntumi ensave no ntine na ejimi bi se enkane no ye maame no mo se awo ka no kra otumi agu ofie maame no hu odin akola no hu odin na ne na mafo a yaba eden bone na yaye ana bibi na yenye na right nti na yakwa ye say yes obete ye the second account na umba fie ma eyeden ha me da ase because my basa o emoya ya kuroba ku bi a me fie so me maame mu achi ukọwo na ukamu a yemfa wofunu kura mafio yekoto otwene bo obi so no ni we ya areho onim tete no na nipa kwa awo so na ebikam nokre but ente say ene de din kan eye suatra ye suatra die nanka ye papa no na afei sebi jimie abeka ho unim se enka ntete na ye nananom ya na meka se nwoma omunnim nwoma de obi atwere de aba no no munim de pa oba fa ye funu ne bosu ye dikan o maame hu pe osesa na duane osesa na duane na didie aduane o mobaye no se manka haban bebi wo manka wo munni kura oba na wonyem ni nti o mo de bitum okay na papa wo ba no sori fi kete so ese kopra opra wiase ko dware wiase bedidi udidi wiase ko home kakra na so so pinfo hia aduane pa ohia exercise ohia rest enti saniema na wo so a ye hwe wa ho oden ya ne yate so se nya wonko na wonam enti yate so ne ye de kakra bia ma se ye den so a at least na o muscles no nya den enya adwuma edu stage bi so a na ya kira say obedi aduane we ti obi wo ha ye wo fufo se beje wo na tete nhumam na akwala na nya den wonye active na ontimi nsane na neti emra oman ko school oman fast scan enso na oba pani owo fie so de na nsa ka ye furu na otimi nsa akwala ne ti abedi benkuma na nifa ana ne ti wo soro ana wo fom wo se ye bedane no wo den kakran bedane akwala no na ohwe oba no no wontime nwo wa yamunuo bi no de amanamnom yese kwan ni ne ho enti wo behu se ensu ye tara bofra no wo se pai na trotro bi ba na oba no yese wo chemo a aye easy no wo hu se bebi aduro no ne ho awo a o mani nduro ni binom nnubina ne haban ne ye de ye nkwabi okura ye jam na mono no wakosa wo sa ya se o anti bi be ma wasa ma wadwen ya bafie wati ase no wakosa enti wo kosa wo ba fie a ye se nante wakosa wo ja na nkura se wo be kwa gukuru abam nti ye hwe wo jaman no nisu ne se de tie nti wo ja na wia ne ebisaw nante kakra nti sede wo betena se aye ne sede wo nante abaye no mampani wo fie ne behunu se wo mra start so ni nim habaya ye de be ma wawo wo be wasumdwe mu nti awo kawa wo mra obi anim ade be kye se o wo mra wie o na ema ye yi akwala ne to kwa oda ho akwala one day no wapoma twede ti sese wati ase de na asie ena ye haban ma no de eboa yen kra ma oba kọ onyemu a yedimidi yen haban ma me yen nom no oyonko de motobura bo na chi ato poison egum wa spray so nti wu pebie tuwa ya de a wunya de ye benye bia ma no wa kura ase so a wokwa oji folic acid ji paracetamol a wawie won pese obanu maduro bia oka wo se doctor say ma won num haban nuro but what you say na waba baji banku se tienie waji pizza se tienie sa waji fried rice bo ma wawia wa jemot waguso na makoto obi a wode mot afra moka aduane a wodi ni nyina ya srade aduane
na wode mo tasan fra milk o se ebe manam nya moja odi wie no wode wadane ne ho wada opemfo na wuti ekura na anyem ene dwada duru na apemfo sane a na be nse a me ye kwadefo enti ne mra so obewo obekọ hospital kura na wo na wotena fie ye do tena ka mu continental oba no obewo ko na ote ho eye de ya yen tutu ye niema bi yesanse tete no oba nyim wo fie maame pani sa na se ho no wo kura na se ne make sure say obepra yeso obewo tirimoden obesori apra because onim so obebu mu ase kakra na wapra opra wie se nwura na wasekodware udware wie wasekodidi udidi wie na makakra bi wo se ye koda onkwada wasekwatini mu kakra odene kakra na de ye funny thing ye so much healthier ama painful eye se ye bamuduro papa bi utimi se nkwan na ye tuntum so ye sidi na ye ma wadwobo de be betemi ensa ye se ma ne nonso edoso aba me ya boro so se ye pesa bofra no ho ye den na won so ho ye den bode na wode gu abane so no aye ne ya bofra ne de enkwan na wo no ye wawa pomodin ubenya moja wa iron deficiency bi anya ube iron be ye adwuma wo immune system no be ye okay what you say enti bode ye miensa no wankasa nkwan na ya no na ehwie ni nyina be si wanim ama ne miensa bi na dem bi kura owa ye say akwasi nyapion ye wo fish bi dry fish bi very nutritious yes ye no na dem odi aye wo nkwan na ate ho ma ende fe ye nananom no no munjini o ya jimi chen omu nyansa no omu hunu se odasani unyansa ti umu what you say ye kase ye nimdia ye nimdia nyina na ma enne ya display ekum ye nuro no ene kontomre udi ana orane die na sie asase no ye di kan asai no ansa na menkan ni fifi enti de be ma nipa udi a obere ye healthy no ya se nutrient na ewo mu enti aye flower what you say enne abakan bebre be wo mu ba they say autism ya Africa no ye nibi na me aye wo no unam kro no nyina ya sifie ba ko ya sinsuo ba ko dam obe komo no na ye chain ye family busua no emu na ye dan efire ye sifie afo do mu ye nsuo ma na kire say yare bi na ye dan ewa busua ni enso na ye fashion crash ni akoware na yire awurapa onyem o take continental drugs ni na oba wo no yesi akwala no e wo sa yare ni bi ye nananum no mi onim se bosume ba kokosi ne miensa so no e wadura wonom de e ma akwala ne mpon enti wo ya wo se onum na papa efiri bosume nan ekosi nsia so e wadura nom sesi akwala na fam nipa wie de be ma akwala na nya hoden na emom nya de be nya hoden den e wo ye funu afi de bosume nsia enso wo twen kro ni mu no ni ama de be ma akwala na kenya na ho enti no wo fa ha obehu se wadane enti wo kenya na ho na oto ba ne nka opani ne ma wo da ho wo de ne nsa ka wo se onna yie ni esire ho pe ni edi nkuto ahaban ka ho de menka ya de ahaban bi menyina ka ho ya de menyina enka ka na bisia no mehu se nkofu so videos no ni videos pa e de yewi nti ya de ahaban bi ni ya de afran kuto ni ya de sra wo furu no so ekeka pa nti akwala no na be den obeda ne ho nti odu stage na of mampani ni hu se aha ye ne nsa o ha o hu se ne nan ya ba o se afeidie ni ti na wo ba na nkasa akwala ni ti du aya se a unti na fe na be start ya bobna se awa kame unsuo ne be pai ama wawa fa ho afa oba enti ni na nanom nim stage bi oba ofa ye funa adura ni ye de manenom enti abamuduro no nanom ya enkwan ne de ya nkasa enso wudi hu sa akwala wawo na to ho no wonyi afi kwa America obekọ no obi bedru busume nsia waka dam ye de net na se nyeye wo ya ne hwe nyeye but oba no wonyi afi wodi America timi kasa ye be hia na dwen ye smart
What you say ni memory ni ya adwuma. Obi dia benya 6 years wontimi nya hwe. Ya say ne memory ni wo low. Die na koma ya ma memory be ye low. Ye ya na nke ye ni mu dan ye ni ni ye ni be. Ehunu no ni etimi hu nyansa kwala ni nyansa ugya ne ho ekwa afum afa ba ko bi hansa o ma me won so okwa apuom. Afa ba ko. Na wo benya 3 years kra 4 years wo bisa ne say o ma me wo he na ogina na ohwe. Because one kind of brother, where is your mother? One can. Oh, na numpono ya kochi na sana woti meka bibi. Na ye no because bibi ni wodi ene habaye wodi ene root wodi ene enwiaba na wodi ene nwiaba. Enti se wi ye no firi ho na wodi ade bi ye foreign ka already eto techire maso to ye mu a wobenya ho side effects. Omo no chemicals no do. Ye na ade banchi ni ye shefom etu. Na ye aduane ye ne edi anka abawom ye ne edi ba fra abawom ene ye ko China mo ye ko ada menka mo obi empo ye ko mos na akase na orange se wo ho nyina ye seedless ye GM ye seedless abanni otopopo na abafie besensen abanni because obi na adua carrot kra na ndwa so ayetoi wu dua ukota abani bedua unya na banua efiri he na ba adenti na bibifo ya sase so yentimi nua carrot unya na ba ukoka Greek man beba be gina wa ka kire se ye wo stages ye ya beduro fifiri mayen odo asase so u be start u pro asase u due na so sun bibia ya asase no ready so u bedua be nsa fe nkankoma ya won kankum bi mlenkitikiti bi na start fifi so wo do fu awuso wan fa spray asase no wa do asase na ma asase no adry na wa hye na esua pete so ansa na odi ye fu be nsa fe na nkankum mlenfita bi ye de yankwan eno po ye de yankwan ma penfo na start fifi na che asase na fertile ma sadi ukra mi hu biom ye kwa ha de awuso ye sua no tomatoes nketinketi bi di efifi yes man enne sa wonu efifi ya ha de o ha pa wa sai days mi nu be ko dwomu be hu omo se ni pedua kan bi bisa akala touch ma so ye fi kura wo chi ni nsuo no na de aka sawa na de apepa na ekọ wow sa tomatoes na nye tomatoes akasie nketinketi na uchi nsuo na de gwa sawa so uchi nwa sawa uchi nsuo de gwa sawa so na de ahya akola na techema so no apepa na techema so nyina efi ni beko enimdia buruso ama na okotu sa tomatoes na won to hu ne se nketinketi because abana wo mo na doso e na ukodua enyi yie agesa no afifi eno man enne na no afifi efiri adoma chade wow se ye kase nyame che ye bibiman niama ye ode che ye nkwa nti ya na meka me mese obi adwuma enam apiefi pum ene ne apiefi afamu ene ye nso ahodo no na ye papa ya ka ye se ye duadua nyina ye rubber ma akokọ kra ya wi ma ene de o se ubi ni bia bia ma akokọ first akokọ yi udi si ho afa se fridge na boku me fi akokọ na wa fa se fridge si na ade face wo mu hwe di na wo de be tuntum na de ya enye tuntum ina ma kansa adults eya na misro biyam se sheme so ama ye nuanu ma bibifo na wa kwantu mu no nti mi obibi ni bi Ghana ni ba na okọ na otoko obi kakra we kakra eya na mi blame omo esanse omudi synthetic too much nti enama wo we na fish nso ye dua what you say ncho no ma million mo amo abrochire ya ye wa hade ye benya access to enyama bi mu ba mo abrochire pa ncho se December we mo ba enkan be ma no muntu na wona mo mbra ma ho no na mo be cleanse mo system mu because be ma de obema ne obema se be ka sa otibase e wo se o mama e hye edubran e ma wo de wo de na ye noa ene wo de na ye ta e wo esi ho na onunum na cleanse o system mama na eboa unya 8 years class to ye be 9 years class ye be ma yeah ye wo ha ne de ye benya access to ye but mu amu ho no mu no na be small mu be bring benya more of besides me be ma nyejuma ba nyejuma so say Africa how we say it e wo say wa how ka say enyo mo eye synthetic aduane na akobody nim no
a foreign emani system no because our how no fufu na bo na dweten kura odi odi na de achi onye top ya se nanum ya duro what ya se onye 20 ni bi se nanum ya duro ye wo different ways a ye timi di toxi ye ho what ya se enenim di aba eburu so enti ukokan habanra samane ya kan kire say ebe ma kidney problem doctors class ma ye num crab you and so the omode treat kidney problems na so ya synthetic almost any chemical cry synthetic pure synthetic almost nyubna no de ye cassette mi say yare na nutrient woman no potency no ma ye ne fake one na because oka kire ne so odum ebe yi also free wa ni kuro ma onye odum enti wo hwe nutrient na ewo mu na no ye synthetic na ode amount but bibini ye nu aduro no kura na kire se ye dosage ni ho ade obeya ni so be so no ma wa ye merebade e chikan pe na na ho ba de opa kono antibiotics e bro so be 7 hwese en fa ankoto emergency ward anko wo aduro se fibra enu bina ne ye maye nka bandu ne ye maye because emu ne ye firi baaye tuntum no enti ye so obi di anka bebira na onya osa ye tie kura obaba ne yesi anka aduane so ekoma ne yedidi yenya osa ekoma ne bre ne yedi yenya osa yenya problem enti die na asie ne yedi kontomire ne yedi abedru banche na ye no anobode ye wo panso ne ekotete habanma adegu banche na se ti banche ne bebe no ase benkan asabode nti owo fufuo na anaju 10 ena papa kofiba obedi still papa gina ne na so die na eye different wa brabonim ene ye twitwe papa no bebre starchy food men di banche men ni bode men di ebro me aden before enti se ko ba se obi nyim na me koto no aduane fon ho anya aduane fon se bia watwe mekoti ho aduane fon ne dia srade nkuwa isi akrama na wasanya jiko kwa chele oni oyere boho ana ono mpna pu ono ka se obedi pizza na ka se enya onto o se wudi ozi aka engotasem na unim cheese ya se a ko wajadi obedi ehu po se cheese no da na I spy obedi ehu awa Sunday menka na ma ye adwuma kitchen pen na me kuku hotel kase bi a wododo wakwan so enti enema bi a mebebo so bia ne yensem a eye no kra me di mani ehu so so complain kra ye ntwerempo because at the end of the day no envelope be kasa enti wonni pa na wo koto adi no twi wo ho se eni me body na fa de wo de ne body ampesie kontomire ni mo abodru ni mo awatwe makobi de wu kakra gu so enya tikomo mo ni bi de atwim me na na ya no ne abomu atwi odi wa wie enya na hwe wenyiri panso na mo ma won ena hweyen enti se obi kwa wo so na ye hu afa ne be kasa ne pressure kosoro wanya diabetes akola no creatine wu baby ene yesi akola na diabetes areho ani wu se bi before your experiences ana ma no men kan set timbre mu no na obi kwa wo so a won ma wo de be mo obi kwa wo so a won ma ne ye nsempii na ye kan se eye mystery because in penifone tiase esanse enuo na niema wodi apemfo kwa wo so a omo nyima omudi enuma wo so okoba no wadi bi nti die ne siye nti so wugya ne bana ni ato akola ne din die nti ama me call ya wa ma no ne de ato din na fe ya hye wonso se de be ya bi ma abusue no mu biom nti ene na yete ho no yete se ye de ntroye bi aka no eni yetie de buku bi aka no eni ye tworo be kakra ye bedru kura anya nipa na due no ana fifi no obroni be ba be ka kire yen se emmoa yen hwe na nse ya na be tene se mawenka ye duro nso na ye sire mu foi ena mo de ye kwan fo 2000 years atwam ena no wodi onya yoyo kakra onya lefi kakra onya mawenka kakra no nya emman kakra no osie man no powder on fa metu nkwam na akopapa nko side wode ye nkwan no wie a wosan kwan na amane so papa nya bia nya fe na papa be nya nama chen ne ma wode man so na ye nkwan na obi ye de enya bia di owie a ote ho ade china ne ko sie gya na so ato ho chemoto okoto ya gboro no abesenko
ni yefu ni adaje na ba bebuti nti wo hwɛ madness a omafu a wo ten na fu ya flat yen study am lifestyle ne nhwɛ yen bi so mo say di no mudie ha oni adaje oba be squeeze lemon aya kakaduro because na duro no already no ebi hom eno ko obi ho no bi beto so what to zafia na say die huo na wudi a ohu ni say ho taw utoko container odi ehu say wo hia ade say fried rice ne chicken pizza kakraka na chilled coke bi esi nchen ma men kan kire o body no for foreign materials ngum me say mempe edura eye foreign me pe bibidu ena me ni fear say se kamia na metu mi hudi anka mama me ho we abrafodi eti yeti ho na yeti ho ne obi wo ho a onyem oda pregnant yes pregnant care eso eye onu maduro no de aduane pa fa efie de keka ho fa nubina tutu aduane so de ayoyo de alefi de kontomre de abamuduro mampanifo no kire haba ya de abamuduro omu ana wotwe no ya habe kakra wo de haba na guso wanu abode emiensa bi na wo de aya benkwan ya na papa no wasiripe waye osori ya first wa your life soup abeno ubewie na yesa life soup no kwan ni nya kono ba ko sei unsa abeno wanu anso nya kono esa se ni hunsuo na ade no abene no na ade ye nkwan no bode no hunsuo na aye tuntum no eno so kwa benim ubetu nkwan na esi nya kono nya appetizing but are very healthy and nutritious nti wo no na wo ye fie die nti ubewu awie no ekira de nya afa ne ade ye nsa ye de be hye gloves ade a hye wase asen ya hwe de aba eno abepie enye na minimum senka oba wo wi a ye de gloves san hye ye nsa no kura ya kye ya wo no akola na ba wie no yesi ya hwe mboja ni nyina afi ho aba just ada because ekumuma no ekumamo nti oyonko na ho obi abeti na le race a ode ya hye gloves na wade ba hye wase se wo hwe mboja na wa ye di na ada ho si ni peti kura pie no wa hwe wie o hwe fi mu bunimu wie a o se ode ya tare ho se sore ye na nanu ma hu we bi mera ho se fam ende meti se ye hu we bi mera ho ye na nanu ma hu we bi oba wo a ekira de ma yakwate haban yaposa ye de agu nsuom ye hwe ma nonom o beto kpo na pie ukofia na heat nsuo ye setena so na etutom mema it is an experience inti yitini wo mu no eku wukro efinu so pie inti doctor ye anana midwife bi etwe moja ni free na hu wi a osimoja bi amma inti no ontene so ehie so ekuro no hye ne ho saa eja ne honam kankan afa na no se a start e bon because die na tete ye yema ye no enne ye bium first oba wo a na sa omo wo pan akese wo fie ye timi hyiwa nuro yesi tinam me matebe bi muda na me na wotim no asade ne nsa tim obeti onim se obesore na wa so sutu obesore me fifrat sewo no owie osinsuo no foforo san sigya so eduro na o osifa nu kodware wow nti wo hu se oti ayinu mu a na wonuma start twa nkyene na se wonuma start ye nwono asa opese wo fe nti wo mu abo so timi fe basa wa wachi no I was also experience time a odo nyem ye no nti wo betimi afesa wo fi wie na fe wonu muti a wo ato danom kakra si yemukro na wo ma me pani wo fia kan kire so wo se wafu tuntum na ekwa na kire so yemukro ye den ewu obi banya 10 years so no fusukusu ye tuntum wanye duro ma ya semu ye yo fi years so so no ye se yenom because adan wo body ni ya cut inside obenu fie dry ya se ebe hawo nti na funu so ye tuntum saa wo ye nipa kokko na wawo na wafu so ye tuntum a tira o se wo kukuru awachi kuru no ewui eguso te se de tie wo ye obi a wafu ma bokom na wawo akora na nya fe ifie mienu na wafu ma na eguso pu a tira o se ekuru no ewui e wo se wafu ma na san bokom but what you are say sa amu akomu na kire se bibi kwaso
ekuru bi wo ho ewui ene wase no nko yase 2 weeks no ku betimi ada no kra nanso ba bia kwala ne da ye no homa bi tete expande ye nti kuro ne wu a se de na wo funu kase atie no na ekofom ti udidi ye no no yi a obonsa furu no na ekofom siremu ni ba bia wa obonsa kankpe na so nyama na odi chin ma unim se enne emba no maba no kra to mi kase me de menyima me pese ye me yes me pese ai ase abe fashion no timi ase ya kire se ye obaako ba homa bi baako bi wo de pam a eno anane asem ben kra na ekosu yi era of akwadro ye era we era of akwadro ye civilization na ma ye yama plus stupidity ya ye den aka ho mo fonche me arefo o ma sentence ya na ni ma ni bi o wa kwantuom ne banyem no o ma ye wa abe osemuma bemudro ntimi no minim se sa abe na ekwa abrochira ye hata yiyi mu aba o ya wa abe abedro abemudro wom wa ma ya bemudro paste wa de prek mibi sa adan ama ne so no wa ma ya ne powder adan oso de koya bemudro ama ne ba na ha ma de ya bemudro ni nyina no wa ma ya ni nyina pe osabawa umi aba wo ye de nyame ase wo se hwe ona timenche na wie ya no wo no mene na kasa na wo sisi wo se hwe enura ma mi amama num no enye cross menom ti hospital no amama num nso ene nurses fo no mom je ma won se omum no de ma amene na ye papa enso ma anum bi da oti abrochire no di abamuduro enkachi ma wo de hwe blacks no wo abrochi enkola ni jina ho a de de abrofo enkola jo o tu jabo enkola na nsia ase pot farm kokko o hwa bibini ba na ntu na hwa na sere na hwa na sisi anse ya wo ba abazasi so yes o hwa na beti na o hwa na momma ni ti ne kon say yes ya wo ba na na broni ne ba ni wi ade o de che wo ye nwi ne kala ya so de che o mo e ya hoden enti ma ya ma na nyansa mde bi kura mete se se onyim na pese oba ye kokwa ye ma pills na onnom nyansa mro so plus na wa ye kokokoko o be woro no wa ye se bruni so ye tuntum na de akoma akura na ye kokko e o ye funu no wadwen o ye funu no de esi ye enti 10 years no oba na nyi e o hia wa life no na fight cancer bibifo momma ye nyine ye ho na broni no ankasa tena se hu se wo skin na kura wo na mu odu ya de bia ni wetime no enti de obeya ne so obema 1 minute o minute to ye mudi a ebe wura system ni mu ewura immune system ni mu a ebe ka liver e ka liver asembesi ya reborn ye ai omo ye edu akwa de gbo omo ho kwa no mu omo so omo wo bi omo de ba hase a ye gbo ye ni mama be yanka ye ru so ye wu so mi yare aso be weni ade be chen no the immune system no e just strong bibi ni sa na nyame boy ye ne afro people sane o ye mfa train o ye mfa homa so ye chi o ye de anantu na na afro ye bibi ni ti mesre mi nua ma no sa wonyimu a wo Ghana ha eye de abamduro bisampanimfo no na mo nkyerɛw wo ko na abedua si hɔ ha ban bi esi abedua ho eye na ya hodo nson enso ba ko pɛ ene yemfa nya beduro eye bisampanimfo na mo nkyerɛw wo de bi gugu abeso no adwapem ba miensa na de aguso abane bia na wo bo de ne bia no wo de agu kama obeye wo nkwan awie no na de bode miensa na gu abenkwan nim yire hu na di bode ne miensa ne eni nyina na no nkwan ni nyina na hwe wo de na wotwe bia ye baako wo ye ne samprensa bosome baako sampre no bosome baako na afi aduru baako bosome nkunu no beduru no ani ha ne akwadwo na brenti na ye ne maako behu wa woduru so ebe na yemfa ne ko wo gira wo beka se metena se medwo nso meja menan pe no wawo nya feda nkrofo ko pu akɔhwɛ enti ye na ye wo dem ene ye wo abonte ne yete yenka abibifo me ka sa wo mu complications ni ho bia na esan bia koba e wa akola no ho enti na ma ye twa yen
eno sa no se yen save mother na ni ye chimchim akola ni bewu there's rate of CS na do so chin normal delivery no so first year mama 45 years otime chim wo and akola nya 30 years cry say o yen twa no no na se eja ni BP ko soro eni ade ni e twa nti be kwa 45 to 50 years no wa ye mre den na sie mesre ya woniama obi wo ho bi sasa abemudro he obi be frɛ bi sam sisi asa den ne frɛ na abemudro online ko search nyame adrum say ye school pon akese omo ye herbs no omo ye pure African herbs no omo de ni nyina betoto online eno na ya nkrofo kokopɛ de bedwo omo num no na nse na me correction make test so menye bi ata ena mi say oh nkrofo omudi ni twi names nyina abahyehyɛ ho enti ukona search say edru ben da be ya ma opemfo so de bedidi a ubehu yiye bi nuhum bi edru tama obesa ya be yam bi ama wasa tru o sana uja ona ya na ati issue na kire so edru na ya adwuma yen ka achi ebetimi asanfa yen tuma pa eden efra medam ase ma we the ma akani na ebi asem bisa bi na me pakosi ntumi bisa ma wa mesra wa fato comment section honom ye befa na ya be bisa no meda obi bia ase so wonya abre na wo hwe na one forward no eda foforo ye be sen hia medam ase